여기는 처음 와봐. 어딘가에서 내가 소고기를 먹었다 이 말씀. 여기 어딘가에서 소고기를 먹었다고? 그런 데 있지. 근데 파리가 너무 많은데? 이런 남쪽 식당. 여기 남쪽 식당이야? 아. 어? 파리. 여기 파리가 너무 많아. 와. 되게 핸드폰 조심. 자기가 저런 잠옷 나 너무 괜찮다. 미안. चाइनीज का 5 मसाला है ना, वो चाइनीज का 5 मसाला और इकट्ठे नहीं आते। स्पाइस. हाँ ये और क्या होता है ये ऐसा वाला भी था। अलग अलग से मिलेगा। अच्छा बादाम टुकड़ा 2 किलो। 우와, 자기야. 자기 뭐라고? नमस्ते जी। नमस्ते जी. 200 ग्राम पोर्टोबेलो दे दे। एक फुलडा कितना सर, कितना? पूरा और सर 갈릭 원. 콩꼬치 필요해? 알꼬치. बस 버스. 얼른 여길 벗어나고 싶어.